Alexandre de Pierre telento ɓe na Alessandro del Piero andi ko gotum a ara e ley koye Europe ha gasa sa iwi honno wiyete Belgique a naati honno wiyete Allemagne yiya tawa bindi plaque ji ɗen fof change joni koye haala almara nde winda ɓe fof maɓɓe hiɓe nanidira haala maɓɓe ɓe fof Angela Merkel wolay anglais Macron fayda mo wawi anglais ɓuuri français kono si tawi o ari Angleterre teddingol haala makko haala français kan ko français o wowlata harale mo wawno wolde anglais o famodira e ɓeya donc daare ɓeɗo ko heferaɓe kono ɓe bungiri haala maɓɓe kan hiɓe teddini ka dareno ɓeɗo gerdi ha hay gayi men ɗin gasaynoɗi windude gande maɓɓe ɗen e haala men kan haala Afrique jonna Afrique valeur saabu defte ɗe ɓe windata ɗen ha gasa portoɓe kujiniɓe tawi gandal maɓɓe ngal fof ko ɓe yuppingal koye haala français ɓen haala français kan ƴewi ka anda ka yiɗa haala maɓɓe kan kamɓe tawi anda par exemple wona Léopold Sédar Senghor defte ɗe windi ɗen fof e poésie ji ɗi o waɗɗin fof hara koye haala africain o wanno hara ɗum no jonni Afrique ɓantal wono ceerno monen en bo hande c'est l'un des plus grands écrivains africains ko windi kon fof hara koye pulaar o winduno hara no yimɓe ɓen andirayno Afrique andira lagine sabu makko wono Camara Laye wono Alioune Fantouré en ɓeɗo fof les grands écrivains français ƴettuɓe gandal mum fof programme mum fof windi des grands écrivains africains tawi koye haala janana ɓe windi ɗo sika ko fiyon ɗum wasi France no dépensa milliard ji euro fi francophonie e wurnitogol haala maɓɓe kan ɗo sika ɗum ko ni tun donc ɓay haray fof wolta ko ɗo en tongata honorable ɓe duwa ƴettude konngol haray mi darotowa ɗo ko anni gollen tuyen teddin haala men kan ko par ce que ko haala ka goɗɗo wooli kan o wawata fensitirde ko faala fensitirde kon Allah daali wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi min nelali nelaɗo hande si wona e ɗengal yimɓe makko ɓe wawa si goɗɗo wiye limaza o wi li yubayyina lahum min nelali nelaɗo ha hande si wona e ɗengal yimɓe makko ɓen tigi fi yo ɓanginanɓe menen mawɓe adiɓe men jandude ɓe wiyete adlam e ɗum ɗo menen hari ko menen adi jangude pular par ce que menen ko Elas Bela Doumbouya en adi men jandude pular ancien diplomate ancien ministre depuis Tamfiondo Sékou Touré ɓay ɓe janni men pular ngal ha gasi ɓe waɗoyi concours comirato man fof ko mi wonno premier ɓe jonnilan jannugol ka quartier amen koloma e honno wiyete jiwo tanirawo maɓɓe janngo e France fi yultidirgol haalaji tawi ko linguistique ha o heɓi doctorat makko o ari himo mantanoɓe wayni sorowina wo kala ko wiyete fi haala kam firtugol haala hande mi heɓi doctorat mum mi wawi ɗum ɗon mi hunjike mawɓe wi husa wawal mi landotoma goɗɗum e haala ma kan tigi ta watala wolade français o wayni soro kan ala o wayni o alamo anglais mo woltomo mi addanta on e français alamo espagnol mo woltomo mi addanta on e anglais ko doctorat mi heɓi mi inni on Sorbonne mawɓe wi gasi joni ko honno ketum wiyete e français o jogiiɗo doctorat Sorbonne noon deƴƴi ha wo honno wiɗon soro ɓeyni ketum tawi wanda ɓeyna yaw jangga kadi seeɗa an yore doctorat ma on donc so daari littérature française on ma on daari vocabulaire français on o yiyay toon mooji gota ko mooji meɗen ɗiɓe par exemple wano ɗon andi boowal ɗon andi e français ko boowal ɓe wiyata ko wiyetelo boowal pluriel ɓe inna le boowe ko par ce que boowal a jinda Europe on to kon to yiyata boowal donc ko wawɗa inde mum koko yiiɗa ko woodi kon ko a wooda kon ɗa wawi andude no wiyete par exemple oɗon ɗo fof ko hombo wawi e wiide ko honno finetere wiyete e honno wiyete e pular finetere ala hay goto wata wiwde ko honno finetere wiyete e pular sa wawi noon mijitade ha gasa ɗumanno ko fi honɗum ko par ce que cuuɗi ɗi finɗen tawɗe mawɓe men ɓen no darna Fuuta ɗin ɗi ala finetere on fami donc wona sosoɓen
sayni be konno fenêtre wed be na wundari ko anglais ko window mbami ala donc ça perdi hala ma kan hara ya perdi ko dudi donc haray mi weltani ke jama on fop mi weltani ke usanbe men ko hobe men teddube sembinirbe jonde men nen sabu senagol mabbe e responsable be men politique on do den ha hewti miñirabe première dame on do den fop mudum weltanama e weltani ke président Adama Barrow e mo tata ko kambe wirni tumbodiral ngal kaka mabbe wona kaka leydi mabbe wona hande ko menen juulidi juma ko sifa dum do laba ko dum foti si Allah subhanahu wa ta'ala okkima martaba okkima teddungal okkima laamu tippitoda nela saslama ala ko hebali baynon ala ko hebal dal mi okkima Qur'an mi okkima kala mojjere adna e laakhara tay hande kadi Allah ko hunde wotre petto hulanimo ko wata o townito ko wasi Qur'an ay wala qad ataynaka sab'an min al-masani wal Qur'an al-azim la tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhum wala tahzan alayhim o waqfid janahaka lil mu'minin mi e président Adama Barrow yankinare tippitare e yidugol diina e yidugol jama on mi weltani ke président Adama Barrow e équipe mabbe on fop haray mi duwanike leydi Gambie nden assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh